अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज जिस मुद्दे को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो मुद्दा है महंगाई और आज का पेश किया गया बजट में जनाब खबर मिली है कि जिसमें 15% सैलरीज़ वगैरह जो है ना वो इंक्रीज़ की गई हैं सरकारी मुलाजमीन की। और इसमें बड़ी जनाब वो आपके न्यूज़ चैनल्स वगैरह और बाकी तमाम जो है ना वो बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं कि जनाब 15% सैलरी जो है ना वो तमाम मुलाजमीन की बढ़ गई है और बड़ा जनाब बजट वो एहसान कर दिया है मुलाजमीन पर। जनाब सवाल ये है कि 15% सैलरीज़ आपने जो इंक्रीज़ की हैं उसके मुकाबले में क्या अब आपने कभी जाकर मार्केट के हालात को देखा है? आपने कभी जाकर एक नॉर्मल जो वर्कर है जो दिन की दिहाड़ी में काम करता है जनाब उसकी आमदन को देखा है क्या? उधर भी आपने कभी गौर किया है क्या? स्ट्रिक्टली ये चीज़ किसी रिटर्न में मुतलका डिपार्टमेंट को दी गई है कि जनाब आपने इनकी सैलरी को एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ना वो मेंशन करना है और इसका रिकॉर्ड हर मंथ किसी डीसी या एसी के ज़िम्मे लगाया है कि वो जाकर चेक करे कि आपके अदारे के अंदर काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं क्या उनकी सैलरी एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी है या नहीं है? जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई ख्वाब गफलत में खराटे लेके सो रहे हैं जनाब तो जाके ज़रा जाग के सोचें। आप असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर जनाब आप बड़ा एहसान करते हैं, टीवी पे आकर लोगों को बताते हैं कि जनाब हमने मज़दूर की सैलरी 22,000 कर दी है या 18,000 कर दी है। तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ और मेरा ये हक़ है कि मैं अपनी आवाज़ और हक़ के खुदाई के लिए ना आवाज़ को बुलंद करूँ अपने हक़ को हासिल करने के लिए। मैं एक नॉर्मली मज़दूर बंदा हूँ जिसकी सैलरी वगैरह शायद इतनी है कि वो अपने घर का सर्कल जो है ना वो बड़े मतलब लिमिटेड तरीके में जो है ना गुजारा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जनाब मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पर काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं ना, मज़दूरों की जो सैलरी है इस वक्त वो आपकी सोच से भी कम है। आप मुझे एक बात बताएं कि जनाब नॉर्मल रूटीन में आप कभी भी किसी डिपार्टमेंट, किसी बैंक, किसी प्राइवेट सेक्टर, किसी प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट घर के आगे सामने जाके देखें जो गार्ड बैठे होते हैं ना, आप कभी उनसे पर्सनली ये बात तसल्ली देकर पूछें कि जनाब आपकी सैलरी कितनी है और आपकी आमदन कितनी है। क्या वो आपका जो ओनर है, आपका जो मालिक है जिसके ज़ेर साया आप काम कर रहे हैं मासवाए चंद के, क्या वो आपको सैलरी पूरी दे रहे हैं? वो आपको शर्म के मारे बताएगा नहीं, डर के मारे नहीं बताएगा। वो कहेगा हाँ जनाब आप चले जाएँ। वो इस वजह से नहीं बताएगा कि जनाब मेरी लगी रोज़ी को आप ख़राब ना करें कि अगर खुदा न खासा ये मालिक तक ये मेरी बात पहुंच गई तो मुझे इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी बंदा नहीं होगा मौजूद। तो मैं जनाब आपको ये बताता चलूँ कि आप उसको अगर तो इस बात की तसल्ली देकर मतलब रियलिटी का पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि जनाब मेरी सैलरी जो है ना वो 15,000, 16,000 और 12,000 रुपये भी इस वक्त है। आप प्राइवेट मालकान जो पंप के हैं उन पे जाकर देखें, जो मौजूदा सेलमैन या हेल्पर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरियाँ जनाब आप जाकर पूछें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी को वो बंदे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मगर सवाल ये है कि देखें गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती है, असम्बली के फ्लोर पे पास की जाती है, मगर उनको जो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपके मुतलका डिस्ट्रिक्ट या मुतलका अदारों के जो सरबराह होते हैं, लेबर लॉ और कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो इन मामलों को देख रहा है बुरे ऐसा तरीके से और उनको स्ट्रिक्टली ये नोटिस दिया जाता है या दे रहे हैं? चेक कौन करता है? चेक एंड बैलेंस है कोई? नहीं है जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये बात जहन में रखें कि जनाब उनकी जो आमदन होती है ना उस आमदन में उनके घर का गुजारा नहीं होता जनाब। उनके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पाते, उनके बच्चे सही तरीके से जो है ना खुराक मेंटेन नहीं कर पाते। उनके बच्चों के लिए जनाब जो रिक्वायरमेंट बनती है, बेसिक रिक्वायरमेंट जनाब मैं आपको बताता हूँ, जिसमें स्कूल की फ़ीसें हैं। प्राइवेट स्कूल में चलें वो जाते हैं लेकिन उनको आने जाने के लिए ज़ाहिर है कन्वेंस की भी ज़रूरत होती है। उनके जनाब आप मामला देखें, उसमें राशन के मामला सबसे इंपॉर्टेंट हैं। राशन के मामला में सर आप घी का रेट इस वक्त मार्केट में जाके चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि घी का जो रेट है ना इस वक्त वो क्या चल रहा है। और इसके अलावा दालें हैं, बाकी अशिया खुर्दनोश हैं जो इस्तेमाल में आती हैं, सब्जियों का रेट आप जाकर देख लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जनाब कि दुख सुख ज़िंदगी का हिस्सा है। जब वो बीमार हो जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में जब वो बंदे चेक करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय 2-3 टैबलेट के, और डॉक्टर का चेकअप फीस चले फ्री हो जाती है। ठीक है, टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो जनाब टेस्ट करवाने के लिए लेबॉर्ट्रियों में सरिंजें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वहाँ पर जनाब वो चीज़ें लिख के देते हैं जनाब ये भी आप बाहर से लाएं। अगर डिलीवरी केस होता है, मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो वहाँ पर जो इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं डिलीवरी के लिए वो भी वहाँ पे मौजूदा जो नर्सेज होती हैं वो लिख के देती हैं कि जनाब आप बाहर से लेकर आएँ। तो जनाब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो एक आम मज़दूर बंदा है वो कहाँ पे जाए, वो इन मामलात को कैसे फ़ेस करे? क्या वो उसे जीने का हक़ नहीं है? अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल का जनाब रुख करता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो मिनिमम जो डॉक्टर की फ़ीस है जनाब वो इस वक्त भी जो है ना वो 500 चल रही है, 500 से 700 कन्फर्म चल रही है। जनाब मुझे एक बात बताएं कि 600 दिहाड़ी कमाने वाला जो मज़दूर बंदा है वो उस डॉक्टर की फ़ीस को कैसे अफोर्ड करेगा? जनाब 700 तो पहले वो जाके फ़ीस दे, फ़ीस के बाद जनाब वो
میڈیسن لے, میڈیسن کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں تو کیا کرے وہ؟ کیا اس کے بچے مر جائیں؟ کیا ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ قانون جو ہے نا وہ صرف اور صرف ہائی لیول کے لوگوں کے لیے, مزدور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ مزدور کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے جناب. خدا را میری صرف التجا ہے یہ تمام پاکستانی اور پاکستان کے ذمہ دار لوگوں سے جو پاکستان کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں یا پاکستان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, میری صرف التجا ہے جناب کہ اگر آپ قانون اسمبلی کے فلور پر بناتے ہیں تو آپ کی جناب مہربانی ہے, آپ کو سلوٹ ہے, لیکن اس قانون کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں؟ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ قانون اسمبلی کے فلور کے نکلنے سے بعد, پاس ہونے کے بعد کیا اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے جو برادران ہیں, جو ہائی لیول کے کاروباری لوگ ہیں, ادارے ہیں جن کے, وہ لوگ کیا اپنے نیچے کام کرنے والے ورکر کو اس قانون کے مطابق سہولیات میسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ صرف میری التجا یہ ہے کہ جناب پاکستان کے حالات اور معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, لیکن خدا را جو قانون پاس کیے جاتے ہیں ان قانون کو اگر آپ صرف امپلیمنٹ بھی کروا دینا, خدا کی قسم معاملات جو ہے نا وہ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جناب کبھی بھیس بدل کر, میں رسپانسبل پرسن اور اللہ تعالیٰ کے نیک ان لوگوں سے کہوں گا کہ جن کے دل میں تھوڑا سے بھی جو ہے نا کسی غریب کے لیے درد ہے, کہ وہ جا کر جو ہے نا صرف جو ہے نا دیکھ لیں کہ کیا وہ قانون کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کی زندہ مثال جناب اس وقت میرے سامنے موجود ہے. میں آپ کی اس بندے سے بات کرواتا ہوں کہ اس بندے کی ٹوٹل کتنی سیلری ہے, اس کی دہاڑی کہاں پہ لگتی ہے, نہیں لگتی, وہ جناب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. آپ پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کو اسکپ نہ کریں. اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے کوئی لائک کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف آواز بلند کریں, صرف آواز بلند کریں. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہاں پر میرے ساتھ اس وقت جو ہے نا موجود ہیں یہ جاوید ہیں, بھائی ہیں, یہ لیبر کے بندے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ یہ پیچھے کام کر رہے ہیں. ہاں بھائی, آپ کی کتنی دہاڑی ہے؟ 800 روپے. کتنی دہاڑی جاوید آپ بتاؤ ذرا کھل کے. 800 روپے. 800 میں کیا کیا آپ کا گزارا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, گھی وغیرہ یہ وہ کس طرح ارینج بہت کرتے زیادہ ہیں؟ مشکل. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ابھی کوئی بچے نہیں, ابھی شادی ہوئی. شادی ہوئی ہے آپ کی, گھر کی ذمہ داریاں ماں باپ وغیرہ تو ہوں گے. جی جی بالکل. تو وہ پھر کام شام کرتے ہیں آپ کے والد صاحب؟ نہیں, والد صاحب تو نہیں کرتے. تو دہاڑی یہ ریگولر لگ جاتی ہے آپ کی؟ نہیں, ہفتے میں کبھی ایک ٹوٹ گئی, 2 ٹوٹ گئی, 4 لگ گئی, 6 لگ گئی. تو باقی گزارا کیسے ہوتا ہے پھر؟ بس بڑا مشکل سے کھینچ تان کے. اچھا, صبح کتنے بجے آتے ہیں کام کرنے؟ صبح 8 بجے آتے ہیں, شام کو 6 بجے چھوٹے. اچھا, تو پیسے آپ کو ڈیلی کے ڈیلی مل جاتے ہیں؟ کبھی مل جاتے ہیں, کبھی جمعرات, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملتے ہی نہیں. اچھا, بندہ ہی نہیں ملتا, پیسے دینے کی باری آتی ہے, بندہ ہی نہیں ملتا. ہاں. تو بس اس طرح سے بس. آپ کیا کہنا چاہیں گے موجودہ وزیر اعظم اور حکومت کو کہ وہ آپ کے لیے کیا کریں؟ یہی کہ یہ لیبر لا کے مطابق, لیبر لا کے مطابق یہی ہونا چاہیے کہ پڑھے لکھے انسانوں کے لیے, اور یہ جو دفتروں میں بیٹھے ان کی تو تنخواہیں بڑھ گئی, لیکن مزدور کے بارے میں کس نے سوچنا؟ ان کا تو 800 سے گزارا نہیں ہوتا. تو ہمارے ملک کے ایسا کہ وزیر اعظم ان کا تو 3.5 لاکھ روپے سے سیلری سے گزارا نہیں ہوتا. تو مزدور بندہ کیا کرے, وہ کیا کرے؟ بل ہے وہ 5-5 ہزار کراس کر جاتے ہیں, گیس کا بل 3 ہزار سے کراس کر جاتے ہیں, راشن اتنا مہنگا ہے, 600 روپے کلو کا کھڑا ہے, بندہ کیا کرے؟ یعنی ایوریج اگر آپ کی دہاڑی کی نکلتی ہے نہ لگنے کے بعد تو وہ کتنی 500 پہ پڑتی ہوگی مہینہ پورا؟ بالکل. یہ 15,000 روپے مہینہ کماتے ہیں. اب 600 ایک دہاڑی لگنے سے تو 1 کلو گھی نہیں آتا, گھی آتے تو چینی نہیں آتی, چینی لے تو پھر دودھ ختم. بس گزارا بہت مشکل ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, حالات ہے, بس گزار ہے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے. ٹھیک ہے, شکریہ.